room যেহেতু ঘুরে সেক্ষেত্রে রুম তো মানলে আগে কম্বাইন খাই মাথা এরকম করে হিসেবে পয়েন্ট ঠিক আছে বিপদ ঠিক আছে স্টুডেন্ট 190 ওকে পয়েন্ট ওকে 8 কে দিতে টিচার বিশুদ্ধ টিচার বিপদ ওকে 10 জন পয়েন্ট 6 EZT EZT সময় EZT তো খরচা পয়েন্ট EZT কথা আর জিটি খরচ নেই আর তাই তো সিটি EZT খরচা কেউ সাতানি দিপন্ডু EZT কিন্তু আমরা কে দিতে খরচা কে রেগুলার মিটিং আপ করে কেউ কথা জিটি GT के हेड मास्टर मास्टर ये बात में तुम সিটি কে ও জিটি ইউজিটি একজন আর রেগুলার দুইজন पेशेंट को सब हम लोग रेगुलर 10 दिन से 6 জন के সিটিং হয় अगर वो साइंस में के बायो साइंस की साइड पे दो बायो साइंस की साइड पे कॉमर्स की साइड में क्या बता সাইন্সটি একদম করে দিতে एकदम बायो साइंस के उनमें तो टिप्स খরচা কম কিন্তু কাটাল জিটি মামা kata subject itu kan economics to on to high secondary ya high school kan mana economics economics part of social studies so part of geography kalau dia harus teacher itu kan apa teacher itu ini kan apa bisa mau ও খরচা তো আর জিটি বিশেষ কিছু না সায়েন্স টিচার করি বা অঙ্ক বুঝলে অসুবিধা নেই স্যার ম্যাথ তো করে নেগরি जो साइंस की साइंस में बड़ा फर्क है ये खर्चा में काबर नहीं है খরচা তো বাবু যদি কলেজ নি তারপর দুনিয়া বসে তালমান আছে স্যার একজন যদি তার প্রবলেম সমাধান করে বেসিক্যালি রুম নি কাছে ইস্যু তো সায়েন্স নি টিচার নি ইস্যু তো रूम बोलते से पूरा कैसे बिल्डिंग में वहां के साथ ये आइडिया वो तो वाइस प्लान में था रूम की शॉर्ट टेस्टिंग से होगा तब वो बता दो रूम का फाइल रूम गला के सामने रूम प्रॉब्लम टीचर प्रॉब्लम ना सर टीचर जो साइंस टीचर था সাসিনি মিড ডে মিল রং অবস্থা রাখে ये सोले हम सोले तो ये लोग सफिशिएंट वाले मान वो हैंड पंप में kan से मोटर फिट है मो खाई जाते हैं আর আকা কোনো ইস্যু করে দেবে तो सुनो बाउंड्री रात को अंदर हो गए मुझे बात सा তো ডিমান্ড খাই না मैं इनके लामा डिमांड खाई के लामा एकदम है अंदर तो खाई ना उनका एमन अवस्था और इतने से वैसा पंचायत प्रपोजल से सर करना है इसमें वो तो सर एडिसी ने अंदर স্যার শুধু ওর সিমে স্কুল ইয়া ওর স্টেজ যখন কক্স খালাই সিনি হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আপনার সব সিনি স্কুল প্রত্যেকটা রাস্তা সঙ্গে আই থিঙ্ক ক্লিয়ার থাকে অ্যাকচুয়ালি তার মানে যে পরিস্থিতি আপনারা সমস্ত ফাইনালি তো যত দিক যেন শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে অমিত अच्छा सर वो स्कूल कैसा बॉक्स बिशी तावे वायरल हो गया वो वो एम से नहीं ना ये बिशी कैसा बिशी लामा कैसा ना वो लामा कैसे ना हम खान खान के ये लेफ्ट साइड में ताकि नहीं सॉरी कुल बाय देखो ना कुल बाय ऐसा हायर एजुकेशन या तो डेवलपमेंट है आप तो ना आप उसका तो सीना नहीं तो ना एक्चुअली तामस होती तो अनेक मेन प्रॉब्लम को साइंस टीचर बायो साइंस टीचर है तो क्लास 10 दिस हाजर में तो मसा बायो साइंस टीचर के लिए माना करे ये बहुत अच्छी मेन प्रॉब्लम था क्या उनको ऐसा मां के बस PI itu kan school PI करे खरचा तो मैं देखते सम छपई किया वो तो मैंने कैंप के जैसे वो हॉस्टल की नॉर्म है मेरा केजीबी हॉस्टल के और वो अंदर आके 100 जन तो हॉस्टल वार्डन तो वो के पार्ट टाइम का काम तो के नाइट का खरचा के माइनस मान करना itu sufficient तब हॉस्टल में उसका था कस्तो बागान दी बालिका विद्यालय केजीबी हम तो सब गर्ल्स हॉस्टल से गए 6 to 8 टा কষ্ট লাগে 6 to 8
bon ingin main hostel main isu ke jaga proper ya kon ekdom jaga krigo serai kon ni ekdom asubida ke sung jaga ba jaga mai ya तो सेवा पर सेवा होता है ठीक है तो dia dari tema tongta kuno sports ni khai moto kero ida hatara wo guri tongane moto kero ar ni mona hai dia dari mune so tara ta maso ta bo Laksman para aces there. High school under edisi. edisi Saat orang kami mainnya. An jumping sih. Oh, Jumping